मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, एक छोटा सा मासूम बच्चा है, वो अरबी ज़बान में बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप उस बच्चे की तकरीर को सुनें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्माउ अहिब्बती माज़ा सुभान अल्लाह। शुक्रन लग या अखी। खैरिन व अमनिन व अमानिन व बरका बिइज़्निल्लाह। इज़ा अरदत अल-अमाना अला नफ्सिका व अहलिका व मालिका अलैका बिश्शाम। जज़ाकल्लाह। الشام بلد الخير، بلد الحق، بلد الخلق الكريم، بلد الملاحم والبطولات وفسطاط المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. क्या अंदाज़े बयां है माशाअल्लाह। تكفل لي بالشام وأهلها. बहुत खूब। نحن بالشام نعيش بفضل الله ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: बहुत ही लाजवाब। माशाअल्लाह। يا रसूल अल्लाह। فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وقال أيضا بأبيه وأمه: शुक्रन लक या वलदी। يجتبي إليها خيرته من क्या عباده. तकरीर है نحن यार। نعيش في خير البقاع فمن صبر ظفر. سيقوم الشام من كبوته माशाअल्लाह حاملا माशाअल्लाह। رسالة الإسلام العظيم ليسحق الروس والمجوس المعتدين وينتصر على الروافض والنصيرية المجرمين وما बहुत ذلك على खूब। الله بعزيز. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد क्या أهل बयान है الشام माशाअल्लाह। فلا خير मासूम فيكم सा ولا बच्चा تزال है, طائفة من लेकिन أمتي अल्लाह منصورين لا يضرهم क्या من ज़बान में خذلهم तासीर إلى है, يوم القيامة. क्या आवाज़ में اللهم ताकत إنا है। نبشرك أننا بالشام अल्लाह हमारे نازلون बच्चों को भी مراوضون محتسبون ये सिफत नसीब صابرون. फरमा فأنجز لنا और इस وعدك तरीके से بالنصر बेबाकी يا वाला جبار अंदाज يا قهار. अता फरमा। انصرنا على ذيل अस्सलामु الخنزير अलैकुम بشار वरहमतुल्लाहि ومن والاه. वबरकातुहू।